Mewn 2 wythnos, fyddwch chi'n cael y cyfle i fwrwch pleidlais yn etholiad cyffredinol 2015, ond pwy fyddwch chi'n gefnogi? Mewn 2 rhaglen arbennig fydd 5 pryfoclyd yn rhoi llyged craff a rhoi o bolisïau'r prif bleidiau, ac yn trio torri drwy'r sloganau ar sbin. Gyda fi fan hyn mae 5 amlen ac yn iddyn nhw 5 plaid. Nawr dewch i ni gwrdd a'r 5 fydd yn craffu. Cyn-weinidog yn Llywodraeth John Major ac aelod cynulliad ceidwadol wedi hynny. Ond trodd y Rosette Las yn borffor am dro pan ymunodd ag UKIP. Bellach mae'n mynnu mai ddyn i hun yw e, heb I gadwyno gan unrhyw blaid. Rod Richards, siwr I chi? Catrin, siwr mae'r hwyl. Da iawn, diolch. Chi'n gydaw? So da, diolch yn fawr. Da iawn. Gwnewch eich dewis. Taliban Cymru. Y blaid lafur felly, siwr chi'n teimlo am hynny? Dyn nhw'n cymryd ysbri ar llaill, ond fi'n gwneud fi'n ngorau. Mae'r nesa'n hen gyfarwydd â chrwydro coridorau San Steffan wedi bod yn ohebydd gwleidyddol ac ymchwilydd I lafur. Mae gwleidyddiaeth yng ngwlad y gŵr hwn o fôn ac mae'n dal I sylwebu ar gampau a checri I hen gynefin. John Stevenson. Yn dda iawn, diolch chi'n meddwl? Ha, braid. Wel, Plaid Cymru. Sa rei pobl yn gofyn Joker in the Pack, ond gan I weld efo ni. I ni herio'r drefn yw'r drydedd. Mae'n gynghorydd annibynnol ac wedi codi sawl stŵr wrth ymgyrchu yn erbyn melinau gwynt y canolbarth. Mae'n awdures y digri ardeifiol yn sgwennu nofelau a chomedi, ac yn ei thro mae di roi croes ymlwch mwyafrif pleidiau Prydain. Myfanwy Alexander. O, helo, Catrin. Siwr I chi, Myfanwy Alexander. Chi'n barod wneud eich dewis? Y ceidwadwyr. Wel, pob lwc I chi gyda hynny. Edrychwn ni mlaen I glywed wrthoch chi. Diolch. Pob lwc. Celeb sydd I goroesi'r gwyntoedd croes yw'r nesa, o ymgyrchu dros yr ie yn referendwm 97 I berthynas gyhoeddus ag aelod seneddol i'r democratiaid rhyddfrydol. Mae di fflyrtio'n gyson ag gwleidyddiaeth. Sian Lloyd. 2 amlen ar ôl, Sian. Chi'n barod I wneud eich dewis? Lib Dems. Sorry, y democratiaid rhyddfrydol, y Dems rhydd. Democratiaid rhyddfrydol. Sut ydych chi'n teimlo am gael hwnna? Mae gen I bach o hanes o'r blaid arbennig hon. Dylse fod yn wynod hynod o ddiddorol. Pob lwc I chi, Sian. Diolch. Mae'r ola'n un sy'n hoff o her. Wedi dechrau yrfan ohebydd gwleidyddol, ath ymlaen I geisio cadw trefn ar fair Llundain, y ceidwadwr amryliw Boris Johnson. I dasg bellach yw ceisio cadw busnes Rupert Murdoch ar y llwybr cul, fel pennaeth cyfathrebu News UK. Gyda Harry, shwmai? Pnawn da. Chi'n barod I ddatgelu pwy fyddwch chi'n edrych arno? Ydw, sim lot o ddewis, ys e? Hwn yw'r un olau, ie? Reit. O, UKIP. A sut ydych chi'n teimlo am gael UKIP? O, maen nhw ddiddorol iawn. Maen nhw wedi torri'r mold a maen nhw gymeriadau lliwgar iawn yn y blaid o leian San Steffan sy'n gewn ni weld yng Nghymru. Y cyntaf sy'n craffu yw Rod Richards. Rwy ar y ffordd I Rydaman I gwrdd â'r blaid lafur. Mae'n ddwyrnod o'r, mae'n ddwyrnod glib. Ond dwi'n gobeithio cael gair gyda Carwyn Jones a Owen Smith mwyn cynhesu pethau ryw ychydig. Welcome to Ammanford for the official launch of the Welsh Labour campaign. The choice in May is, do you want a Conservative government or a Labour government? Pam sôn ti'n neud sgwrs â fi? Sorry? Pam sôn ti'n neud sgwrs â fi ar gyfer IT? Right, where's Megan? Sneb wedi gofyn. Well, they were going to be just to neud, but I'm going to go to neud. Ydyn nhw, achos o'n I eisiau neud chat y ti traw. Ie. Very well. O fe, yn fordol neud. Swyddogion i'r wasg sydd yn ei warchod e.
Un o'r pwyntiau pwysig yw amddiffyn. Ac mae'n rhaid i ddweud, dwi eisiau gwybod beth yn union yw polisi y blaid lafur ar amddiffyn. Notwithstanding the submarines involved with the strategic nuclear deterrent, how many nuclear submarines does the Royal Navy have? Oh, I don't know. I think it's forward it. Our pledge is to have one at sea permanently. No. Well, I'm not an expert on defence, Rod. I think we've got 3 or 4. Well, defence ought to be an important policy. Well, I'm the Secretary of State for Wales in waiting, not the Secretary of State for Defence. Well, our policy is to maintain the existing permanent at-sea nuclear deterrent through Trident. Yeah. No difference between us and the Tories on that. Obviously, not every cabinet minister knows every detail of every other portfolio. I wouldn't call submarines a detail. Well, knowing precisely how many there are, I think, is a fairly recondite point, shall we say. And I think, you know, it's a bit of a point-scoring exercise, but it's not what you're going to draw me on, Rod. Ni wedi clywed Owen Smith yn cyfadde nad oedd e'n gwybod faint o longau tanfor niwclear sydd gyda ni yn y llynges. Cywilyddus. Rwy wedi dod i Lanelli i gwrdd â Callum Higgins, un o ymgeiswyr y blaid lafur. Beth yw'r neges heddi? Wel, llafur yn ebyn y Tories, be chi eisiau, a cael traged ambwyti'r economi a costau byw, pethau fel la. Gret, gen i fynd. Have you made your mind up at all in the election? No, I haven't. Mae ofyn i chi am y cerdyn y ddewir yma, cynllun gwell, dyfodol gwell. Ie. Be sydd yn anharo i yw nad oes gair am addysg yma fe. Pam? Wel, mae wedi cael ei datganoli, ydy e. So mae cynulliad sy'n gwneud addysg. Ond i'r gwir amdani yw bod cywilydd arnoch chi am yr hyn mae'r blaid lafur wedi wneud mewn addysg yng Nghymru dros y 15 mlynedd ddiwetha. Na, sy'n cwylydd. Ni'n onest a gweud bod rhaid wneud e'n well, mae rhaid gwella'r system addysg. Des i trwy addysg Cymraeg dan blaid llafur, o'n i'n meddwl bod yr ysgol es i yn un dda. Mae rhaid gwella fe to, sy'n cwylydd ar hynny. Ydych chi'n meddwl chi lan to? Chi'n siŵr? Na, dim to. Na, sa'n credu bod y fod y ti fanna. Mae'n anodd dweud. Ond jyst yn gallu teimlo pan edrycholi ar y leaflet, ti'n. Pa mor hyderus i chi bod Ed Miliband yn mynd i ddod yn brif weinidog? Wel, fi'n credu bydd e'n gwneud prif weinidog dda. Fi'n credu bod mae eisiau siawns arno fe i profi ni. Gyd i weld, os llun ohono fe fan hyn? Sa'n gwybod? Na. Does dim llun o'r arweinydd ar y daflen yma. Wel, mae ar un fi. Dwi'n boblogeth. Na, mae ar un fi, a dim ond un o rai sy'n mynd mas i'w rein, un sy'n mynd mas o'r drws i hwn. Mae un wedi mynd mas i pobl trwy'r post yn yr wythnos hyn, falle mae llun fe arno hwnna. Fi'n credu bod ni'n edrych ar perfformiad neu yn yr dadl, wythnos diwetha, nath e'n dda. Oedd pobl dydd ar ôl ni yn siarad amdano fe ar y drws a gweud, weles i fe ar teledu, dwi ddim yn ffôl, mae'n gallu siarad. So, y fwyaf mae'n cael amser ar teledu, gewn ni weld fwy o cefnogaeth iddo fe. Rwy wedi dod i Stadiwm y Millenniwm yng Nghaerdydd i glywed Ed Miliband yn siarad a chynnu lleidfa sydd wedi cael ei dewis gan y blaid lafur. Because this isn't simply a choice between parties and leaders, but different visions of our country. Different visions of how we succeed. Different visions of how we live together. And different visions of what the kind of country we can be. Wel, soli, sa'n credu Ed Miliband ar ei orau. Hyd yn oed ar ei orau diwedd yn dda dros ben. Ond oedd e'n fflat iawn heddi, achos oedd fan neb yno i'w gynhyrfu e. Oedd yr holl beth yn boring, boring, boring.
Mae'r Blaid Lafur wedi cymryd ei chefnogaeth yng Nghymru yn ganiataol erioed, a does dim byd wedi digwydd yn ystod yr etholiad hwn i awgrymu bod unrhyw beth wedi newid. Mae i cefnogwyr serchus wedi bod wrthi yn parablu y dogmas un donog i ni wedi clywed o'r blaen, yn disgwyl i'w defaid ymlwybro i'r gorlan goch. Tybed pa fath wlad byddai pe bai Ed Miliband yn dod yn brif weinidog? Allai weithio chi. Hell. Yes. Yn y dair rhaglen hyn, ni hefyd am holi bob un o arweinwyr y pleidiau. Yn achos llafur, fe wnaethon ni gais am Ed Miliband, arweinydd y blaid. Ond arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru, Carwyn Jones, y ddathlu'n hateb ni. Carwyn Jones, fydd eich manifesto chi i Gymru yn addo ariannu teg i Gymru. Faint yw hynny? Llawr baned wrth gwrs. Mae hwnna'n sicrhau bydd y sefyllfa lle mae datgyllido Cymru yn cael ei ddelio de. Mae hwnna rhywbeth rhwng 150 miliwn a 300 miliwn. Ond mae'r Plaid Cymru wedi cynnig ffigwr o 1.2 biliwn i'n cael ni'n gyfartal ar Alban. Pam nad ych chi'n mynd yn agosach at hynny? Wedi sôn ffigwr Plaid Cymru. Dwi'n gwybod beth yw tystiolaeth y ffigwr hynny. Beth ni'n gwybod yw bydd y broblem sydd gyda ni ynglyn â fformula Barnett ar hyn o bryd yn cael ei ddatrys. Ond dwi ddim yn uchelgeisiol iawn, yw e? Chi'n sôn am cwpl o gannoedd o filoedd yn negligible yw'r gair mae rhai pobl yn defnyddio am hynny. Dwi ddim yn uchelgeisiol iawn i Gymru. Dwi ddim yn i gwbl. Mae hwnna'n lot fawr o iawn. Mae'n gwneud lot fawr o arian i gwasanaeth iechyd, i addysg, ac wrth gwrs bydd yn sicrhau bod y cyllido ar sylfaen teg i'r dyfodol, nid felly mae ar hyn o bryd. Ond a phob parch Carwyn, doedd pobl yn edrych ar y manifesto ac yn clywed eiriadau Plaid Cymru am 1.2 biliwn, pobl yn gweld Plaid Cymru fel yr un sy'r weledigaeth fwy uchelgeisiol. Wel, 2 bwynt. Pwy sy'n mynd i ddilifro, nid Plaid Cymru ac yn ail, annibyniaeth wrth gwrs yw nod Plaid Cymru, a wedyn ni bydde ddim barian o gwbl yn dod o'r fformula Barnett. A'r neges o'r Alban yw, os ydych chi moyn del gwell, pleidleisiwch dros rhywun arall a wedyn eith Llafur Cymru chi o ddifri? Wel na, os ni'n gwybod beth ddigwyddodd yn yr Alban, mae'r Alban wedi cael ei rannu o achos y referendwm ym mis Medi. Ni wedi sicrhau wrth gwrs bod Cymru yn cael beth dylai Gymru gael. Ni wedi gweld yr economi'n tyfu, llai o ddiweithdra yng Nghymru, hwnna'n wir. Mwy o fuddsoddiad. Wel na, yn gynta i gyd, llai o ddiweithdra ynglyn â beth sydd wedi digwydd yng Nghymru, ond bydde pethau lot fawr yn well sydd gyda ni llywodraeth sydd yn edrych ar pethau fel dirgelwch ynglyn â swyddi bobl, sy'n gallai bobl yn cael arian teg i'r jobau maen nhw'n wneud, a hwnna'n rhywbeth i Llywodraeth Dain yn Senedig. Ni wedi cael mwy o fuddsoddiad eleni, a ni wedi cael ostigmedd ar hugen, a ni hwnna mewn mas o gwerthu Cymru ar draws y byd. Bydde pethau llawer yn well sydd gyda ni partneriaid yn Llundain oedd ddim yn disgrifio Cymru fel le oedd na ffin rhwng marwolaeth a bywoliaeth. Ond yw'r sefyllfa ariannol ddim yn mynd i newid llawer. Mae Llafur di ymrwymo i doriadau lymdra am y blynyddoedd nesaf. Chi wedi gweud droion, ond ni'n methu gwneud hyn ar llall achos bod y pot ariannol yn fach. Siwr ych chi'n mynd i bwyntio'r bwystaw at San Steffan pan bydd Llafur mewn grym, os fydd Llafur mewn grym? Mi'n wir i weid. Bydd yna doriadau bach dros blwyddyn y ddwy, ni'n gwybod hynny, ond y gwaniaeth yw, so toriad yn mynd mewn, ni'n gwybod o fewn 5 mlynedd byddai'n cyllideb ni wedi cael ei dorio 20%. Bydde fe'n bosib i gael y gwasanaeth iechyd i fynd, bydde fe'n bosib i fuddsoddi. Ond mae'r cydwadwyr wedi addo 8 biliwn ychwanegol i'r gwasanaeth iechyd yn Lloegr. Bydd y consequentials ma'n wedi gweud am yr un yn dod wrth gwrs wedi sylwi. Mae'n un peth, y peth grwydda mewn gwleidyddiaeth i gweud, yn iela 7-8 biliwn ar hwn, beth sy'n yn tynnu arian mas o ryw bot arall, mwyn dod fewn i iechyd, bydde ni yn yr un sefyllfa, yr un twll. Achos wrth gwrs, beth ni'n cael, nid arian i iechyd ni'n cael arian i bopeth. Os maen nhw'n rhoi mwy o arian mewn un rhan o'r crochan, nhw'n tynnu fe mas o'r ochr arall, os mae pethau newid yn Nghymru. Chi yw reidydd mwyaf blaenllaw y Blaid Lafur ym Mhryden ar hyn o bryd. Petai Miliband yn rhif 10 wedi Mae'r Seithfed, pa gyngor fydde gyda chi iddo fe? Beth sy'n bwysig yw bod chi'n cadw ar eich addewidion. Yna beth sy'n bwysig. Nefel yn fod yn syndicaidd os maen nhw'n gweld y ddewid ddim yn cael ei gadw, a felly wrth gwrs mae gwleidyddion yn cael enw drwg achos hynny. Byddwn ni'n gweud beth mae rhaid chi'n neud sicrhau bod eich addewidion yn realistig ac yn ail bod chi'n gweithredu nhw. Carwyn Jones, diolch yn fawr iawn i chi. Yn rhan 2, Sian Lloyd sy'n edrych ar y rhagolygon i'r democratiaid rhyddfrydol, ond os mae gymyled Dion ar y gorwel. O, dyma ni, y bwn Heddwr Clegg. Don't sleepwalk into renewing your home insurance policy. It might fail to protect the things you love.
Come on, Britain. See the light. 9 out of 10 Go Compare customers said they found the right policy. Go Compare that. Ho-ho! Boris starts an Admiral multi-car policy with just his car, which means he saves on his car insurance now. Fabuloso! Dad joins the policy later on, and boom! Another multi-car discount! Add more cars, and the whole family could save! Now remember, our multi-car deals aren't on comparison websites. Get your multi-car quote from Admiral.com. Since the dawn of time, all those millennia ago, it's often felt like you had to be part of an elite group to obtain a credit card. Well, at Luma, we've tried to create a card that's a bit more friendly. If you got poor credit, you could be accepted. With no annual fee and credit limits up to £1,500, Luma has been designed with the kind of perks you'd expect from some of the more exclusive credit cards. So, with a response in 60 seconds, go to luma.co.uk today. We've lived here for 48 years. Yeah, a lot has changed over the years. We sort of try and keep up as much as we can, but we find it's a little bit difficult. So ladies, how are your digital skills? Well, not very good. We can search for anything in YouTube and it'll find a video. Yeah, I'd love to do that again. Where am I? Enter. Yeah, that's what we want. Barclays Digital Eagles are helping people to get more out of the things they love. To find out more, visit us in branch. Bore da, Stradi Park Hotel. Y gwesti. Blwyddyn diwethaf ni wedi cael 23,000 o bobl yn aros yma. Y gweithwyr. Mynd, a wedyn relax. A'r cwsmeriaid. Maen nhw'n pwysig adael, yn dangos rili bod pobl yn joio yma. Cyfres newydd yn cychwyn nos Wener ar S4C. Croeso nôl i'r RAS I Downing Street. Nesa, y gyflwynwraig Sian Lloyd fydd yn bwrw golwg ar y democratiaid rhyddfrydol. Dwi ar y ffordd I lansiad amgyrch y democratiaid rhyddfrydol yn Patri Panasonic ym Mhentwyn Caerdydd. Nes I fwynhau yng nghyfnod ar ffiniau'r Dems Rhydd, mynd I ambell ginio, yn mynd I ambell genhadledd. Ond oedd yn siom mawr I fi bod dim mwy o elfen o Gymreigdod yn perthyn i'r blaid. Felly, be dwi am wybod heddi yw pa mor Gymreig yw democratiaid rhyddfrydol Cymru. Wel, mae yna ddisgwyl mawr, ond mae'n cymryd I amser I ddod mas. Mae gen seren roc. O, dyma ni, a bod yn heddwr cleg. It's all right, yeah, no problem. Yn ddi-dei hefyd. Wow, that's a long question. Do you want me to edit it? Don't deviate now. It's absolutely great to be here. There's some places that I recognise. Mae'r bobl yma'n gweithio yn Panasonic, ac wrth gwrs maen nhw yn heintio, maen nhw yn becso dam. A dyna pwrpas, dwi'n meddwl, rhywbeth fel hyn. So gobeithio gewn nhw ofyn y gwestiynau wedi helpu gyda. Both the Labour and the Conservative parties would pose serious risks to the economy if they were to do what they want on their own. Under our plans, you'd get rid of the deficit, you'd wipe the slate clean for our kids and our grandkids. Thanks very much, bye-bye. Yn union fel o'n i'n disgwyl, braidd y bod dim cyfeiriadau tuag at Gymru o gwbl. Ni yng Nghaerdydd, prif ddinas Cymru. Gallai Nick Clegg fyna, di bod yn sôn am ddiwydiant yng nghanol Sheffield, unman ond yng Nghymru.
Cadan, siom mawr I fi oedd gweld bod dim hyd yn oed elfen o ddwyieithrwydd, doedd dim hyd yn oed tri gair bach, democratiaid rhyddfrydol Cymru ar gael yno. Oedd Nick Clegg yn ymwybodol I fod mewn gwlad gwahanol heddi? Oedd, a nath trydaru'r ffaith bod ar y ffordd i'r Gaerdydd, gyda'r fideo'n mynd heibio arwydd ar y brif ffordd jyst cyn iddo fe gyrraedd. Mae Nick yn ffrind da I ni yng Nghymru, mae fe'n dod pob tro mae ganddyn ni gynhadledd, mae fe'n dod I wneud araith. Mae Nick a gweddill gweinidogion y Democratiaid Rhyddfrydol wedi bod yn ymladd o fewn Llywodraeth I sicrhau bod Cymru yn cael y deal gorau posib. Bydd rhaid I ddysgu fe rhyw bwt bach o Gymraeg, megis bore da, prynham da, siwmai, diolch. Nath y drydar ar ddydd Gwyddewi yn Gymraeg. Bydd rhaid I chi edrych yn ei lan. Chwarae teg. O nywyddus I ffindo mas mwy am y democratiaid rhyddfrydol, beth yw eu hagwedd nhw tuag at yr addewid a dorwyd am y ffïoedd dysgu, a beth am eu records nhw o fewn Llywodraeth. Oedd e'n syniad da I fod yn rhan o glymblaid gyda'r blaid cydwadol. Beth barn chi am y democratiaid rhyddfrydol? Wel, dwi wedi bod yn pleidleisio dros nhw am flynyddoedd rwan, ond tro dwytha, to'n I ddim yn hapus o gwbl iddyn nhw fynd I fewn I coalition gyda'r Tories. Do you think being in coalition with the Tories damaged the Lib Dems? I think so, yes. I think any coalition just means really that those parties are arguing and who's going to get the say in the actual parliament, not. I do sometimes wonder if they're thinking about the country as a whole and not their own parties. So. Wel dwi yma yn Llandrindod I gwrdd ag un o ymgeiswyr democratiaid rhyddfrydol yn y canolbarth, Jane Dodds. Dewch weld beth da hi ddeud. Nawr te, yr eliffant yn yr ystafell yn feunyddiol heb os nac oni bai yw'r ffïoedd dysgu wrth gwrs. Felly Jane, beth fysa ti yn deud wrth rheini sydd wedi danto ar y Dems rydd o achos torri os nad chwalu'r addewid honno? Peth gyntaf fysa'n deud ydy mae'n ddrwg gen I, a dyna be oedd Nick Clegg yn deud wrth gwrs, mae'n ddrwg gen I chi. A mae'n bwysig iawn rwan bod ni'n cefnogi chi a bod ni'n cael cyfle I siarad â chi. Ac hefyd, mae gan ni polisïau eraill sy'n gobeithio yn cefnogi nhw hefyd. Dwi ddim yn ashamed o fo. Dwi'n deud, dwi eisiau clywed eich barch chi. Am beth mae'r democratiaid rhyddfrydol yn sefyll, dros beth o'ch gweledigaeth chi yma yng Nghymru? Cwestiwn ardderchog wrth gwrs. Dwi'n gweld pwrpas y democratiaid rhyddfrydol yng Nghymru ydy gwneud yn siŵr bod ni'n llais I bobl sydd ddim yn cael cyfle. Dyn ni eisiau pawb I cael cyfle, a dyna be dyn ni'n brwydro dros. Wel, nes I ofyn ar y cychwyn beth yw pwrpas y democratiaid rhyddfrydol yma yng Nghymru. A bod yn hollol onest, o'n dal di drosi, o'n dal mewn pembleth, oedd ddim cweit yn deall eu gweledigaeth nhw dros Gymru. Hefyd oedd ddim yn deall y stori serch mawr yma gyda'r canolbarth gyda Cymru wledig, y Jaffa Cake mawr oren yma yn y canol. Achos wedi'r cyfan mae make-up y canolbarth a Chymru wledig wedi newid siwr gymaint erbyn hyn, tybed aeth y stori serch ar chwal eleni wedi'r etholiad. Yn reddfol, o'n deall beth mae'r Blaid Lafur yn symbylu, y gwrddio ma'n wan achub y byd, Plaid Cymru ar wahanrwydd, ond dydw I ddim yn deall pwrpas y democratiaid rhyddfrydol. Wedi deud hynny, un beth sy'n sicr, wyt wedi dod i'r casgliad ar ôl y daith hon, mae nid air yw popeth melyn. Felly pam ddylech chi bleidleisio dros y democratiaid rhyddfrydol? Nes I gymryd cyfle cloi I holi I harweinydd, Nick Clegg. Nick Clegg, 5 years in coalition government has kind of destroyed your support in the polls. You won't do it again, will you? Well, I think you've got to do in politics well, same as in life. You've got to try and do the right thing. And of course it incurred a short-term political cost to the sort of national poll ratings of the Liberal Democrats entering into coalition. But just imagine if we hadn't. Just imagine if... Good question. What have you achieved? Because you failed on tuition fees, AV referendum. No, let me explain. Failed to gain ground. Let me finish. I'll perhaps explain. Yes. 5 years ago, we could have been Greece.
Our deficit was just as bad as Greece's. Our banking crisis was much worse. If we hadn't taken that plucky, brave decision of stepping up to the plate and creating a stable government, we wouldn't now have one of the fastest growing economies in the developed world. We wouldn't have more women in employment than before. You wouldn't have the dramatic expansion of apprenticeship. But where did that play into your key pledges in 2010? Your key pledges in 2010 were a referendum, tuition fees, yet we didn't see the fruition of those being played out, did we? If you look at your well-thumbed copy of the 2010 Liberal Democrat Manifesto, what you'll find on the front page of the manifesto was a commitment to raise the point at which people pay income tax to £10,000. Not only have we done that, we've over-delivered on that. Next month, people won't pay any income tax on the first £10,600 they earn because of us, because of the Liberal Democrats. It means thousands of people on low pay in Wales are not paying any income tax because of the Liberal Democrats. Secondly, we said we would deliver the pupil premium, £2.5 billion, targeted at the education of the most disadvantaged children. We've done that. Thirdly, we said we'd rescue the economy. I think we've definitely done that. And fourthly, we said we'd push for political reform. So actually, we stuck religiously, like a tablet of stone. Now, you will, quite rightly, remind me of one policy on page 36. We didn't. But you know what? But it was the headline-grabbing stuff of 2010, it wasn't actually on the front page of our manifesto. Actually, what we campaigned on was those 4 priorities, and we delivered them. We delivered them exactly as we said. 2015 pledges got 5 of those covering things like the NHS, education, the economy. Voters don't seem to trust you on those. Why is that? Well, if they look back at what was on the front page of our manifesto last time, they will see that we stuck doggedly but to why those... don't voters seem to... You give us ahead of you on the economy. That's because you don't let me actually finish the sentence. You give us ahead of you on the economy and the NHS. Maybe why don't voters trust maybe if they heard, not what you say, but what has actually happened, which is that we delivered what we said on the front page of our manifesto last time, they would then see that we are also determined to deliver in exactly the same way the priorities on the front page of our manifesto this time, which is lower taxes for people on low and middle incomes, balancing the books but balancing them fairly, providing the right funding to the NHS and making sure that mental health is properly supported, protecting spending from cradle to college and education, and protecting our environment. Now, we did that last time. I, of course, accept there was one policy which you'll remind me about which we didn't, by the way, in exactly the same way that the Labour Party said they weren't going to boom and bust the British economy and then crashed it, or David Cameron said he was going to get immigration down to certain levels and didn't deliver that promise. We were very open about the fact that we couldn't do that, but we did do what we said were our priorities, and that's what we will do again next time. I'll give you a chance to sum it for the electorate now. Why should the voters in Ceredigion, in Cardiff Central, in Brecon and Radnor vote for you on May the 7th? Well, not just there, but in Montgomeryshire as well, for instance. Which is and how are you going to change their lives in a day-to-day way? Well, quite simply, if you want a country where people feel prosperous and safe and optimistic about the future, you've got to balance the books. We still need to do that, but we need to balance them fairly. You're not going to do that if you have a Labour government because they'll borrow too much. You're not going to do that if you have a Conservative government because they'll cut too much. We think that is a dismal choice. We think people want the books to be balanced so that our children and our grandchildren don't pay off this generation's debts, but they also want public services to be properly funded. That is what our balanced approach of creating both a stronger economy and a fairer society would do, and that's why I'm very optimistic that we will return those MPs and actually win some seats in Wales. Nick Legg, diolch yn fawr iawn. Thank you. Wythnos nesaf, y ceidwadwyr fydd yn mynd â'n chwyddwydyr Nyfanwy Alexander, a John Stevenson fydd yn rhoi Plaid Cymru trwy pethau. Ymunwch â ni felly, nos Fawrth nesaf, a hynny am 10 o'r gloch. Cofnod o ddiwedd yr hen ffordd Gymreig o fyw nesa yna ffeinal pencampwriaeth yr ysgolion dan 18 ysgol Ystraden erbyn ysgol Llanisien yn Rygbi Pawb. Where do you think the code is to make the dino say something? Events? Yeah. Should we change it? Maybe change this one to dancing and then that one moonwalking. Okay, should we do that then? Yeah. Yeah, so let's see if that works. Okay. I'm dancing. I'm moonwalking. Help your child learn code with a Barclays Digital Eagle. barclayscodeplayground.co.uk. Mae dŵr yng nghalon y Bannau Brycheiniog. Mae'n treidio'n araf drwy'r mynyddoedd gan ddod â bywyd i'r cymoedd. Ac yn y fan hon ger Bwthyn Brecon Carreg, mae ein tîm bach ni yn rhoi ymdrech waelod calon I mewn I boteli ein dŵr mwynol pur ac adfywio. Brecon Carreg o Galon Cymru.
Save £205. Save £212. Save £218. Puppets, let's rock and roll. Now get your free Brian toy when you buy car or home insurance through... Dim ond y goreon sydd ar ôl. 2 noson a 2 rownd derfynol. A'r enillydd yw... Cystadleuaeth Core'r Ysgolion cynraf nos Sadwrn a ffeinal fawr Cor Cymru nos Sul ar S4C. O'r archife nawr, cofnod o fywyd cefn gwlad ac place and you can't go far wrong. There are always twists and turns in the property market. Yes, and we'll have plenty more properties for you next time on Homes Under the Hammer. See you then. Goodbye. Goodbye. When you spend £9,000 on a new car, you don't think it'll end up in courts. The sheriffs are coming next on BBC One Wales. Mind-blowing snooker. The World Championship starts Saturday at 10 on BBC Two. As renovation doesn't go to plan on Cowboys and Angels in 45 minutes on BBC One Wales. Now, these guys won't take no for an answer. Meet the sheriffs. Let's go and introduce ourselves. Got an I-cart route to attend here today. If it's not paid, we're going to be removing the stuff. Their job is to get you your money back. It's about to get physical. It's an arrestable offence to stop me doing my job. If you've been ripped off and don't know where to turn, we need to deal with it now. We're going to remove vehicles to that value. if you're acting on his authority, pay it. If you've been to court but still not been paid what you're owed, Are you going to open this building, sir, or am I going to force entry into it? You need to pay this. it's time to call the sheriff. Put your hands on me. I'm going to call the locksmith, effect entry into the premises and remove all the items. Whoa. They're enforcement agents of the High Court, and the law says they're on your side. It's collected 42 grand. Coming up, Gary and Janice Lomas paid £3,600 for their dream kitchen, but got anything but. We knew then it was a fight between us and him. The sheriffs go in search of their money. We've got an I-cart route to attend here today.